बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त मिलन सेती पहला सवाल करेन, शहजाद हकीम बल तू सियासतदान बनो, क्या नफा थिया, क्या घाटा थिया, क्या कीतो? ई सवाल दा जवाब तो मेरा यार ने सी शबाजू ए दसे सी भी शहजाद हकीम क्या सीखे, क्या खटिस, क्या नफा कीतिस ते क्या नुकसान कीतिस। हाँ लाला लोगों को दसा मैं क्या नफा कीते क्या नुकसान कीते। नफा नुकसान सही बिरा है तुसा बेहतर जान सारे कुल ज्यादा सियाना है। मेरे को एक गाल याद आ गई थोड़ी स्पीच दे तू ओ मैट्रिक दे एक मशहूर सबक है द टेंपल ना तू मैट्रिक दे काफी स्टूडेंट को याद हो सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਂ 10 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਧਾੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੁxtਲਿਫ ਪਰਿੰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ, ठीक मजीद 10 साल रहना पोसी। ठीक शहजादा मजीद 10 साल बाद जेड़े वेले वलदे ते ओदे वालिद साहब पुछदे हुण तू 10 साल क्या सीखा है, तू जो हुक्मरानी दा ज़हन रख दे या हुक्मरानी दे ख्वाब दे दे या हुक्मरानी करना चाहने ते हुक्मरानी वास्ते तू क्या सीख के आए। ठीक शहजादा आदे जी मैं हुण अगले जेड़े 10 साल ला गया उहदे विच मैं सीख के आया कि सूरज दे उत्ते सूरज दे जेड़े वेले किरना जमीन दे पहुंचदे जमीन गर्म थींदी है मैं उहदी आवाज महसूस कर सकदा। बी ए के सुबह दे टाइम जेड़ी शबनम पत्तियां दे उत्ते पौंदी है दे टाइम मैं उहदी आवाज भी सुन सकदा, फील कर सकदा। त्रीजी गाल है कि जेड़े वेले सवेर कली खिलदी है ते फुल खिलदे फुल फटदे फुल दे खिलण दी आवाज मैं सुन सकदा। उह वेले ओदा जेड़ा ओ वालिद साहब होंदे ओ को एप्रीशिएट करदे कि अगर तू फुल दे खिलण दी आवाज, शबनम दे ढाण दी आवाज, दे जमीन दे गरम थीवण दी आवाज अगर तू सुन सकदे दा तू बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पास है कि तू लोगां दे त्रुटे हुए दिलां दी आवाज, हसरतां दी आवाज, लोगां दे इमोशन को मतलब कि तू समझ सकदे लिहाजा तू पास है। ये गाल है कई हजार साल पहले दी। वेले जेड़े हुक्मरान हन वो रहमदिल होने हन, उन्हां को दर्द होंदा हा, लोकां दा गुरबत दा एहसास होंदा हा। हुण जेड़ी पोजीशन है 2023-2024 वाला तमाशा है ये मैं तो को दसा रहा ना भी हुण वाले हुक्मरान सियासतदान लीडर क्या क्या होना चाहिए। बंदे को कूड़ मारना होना चाहिए, तुन के बेईमान होना चाहिए, ठीक है, मुनाफिक होना चाहिए, कुट के डबल क्रॉस दा माहिर होवे, बेरहम होवे, बेदर्द होवे, बेदीद होवे, अदावत रखेंदा होवे, दुश्मन को मार सकता होवे। दस मेरे तो एक वक्त आए ना मेरे को दुश्मन रखे सामने आई बंदूक हाथ च दिल आता मैं टपा छोड़ा 20-25 को। बल मैं सोचा एडा वड्डा मैं हकीम, एडा सबर वाला मैं बंदा, एडा एक्स्ट्रा कूल माइंड आदमी, एडे मर्तबे उते फैज, मैं क्यों कहीं को मारा। ठीक कुरान जाने, कुरान दा फैसला जाने, मैं अपना फैसला अपने रब्बे करीम से छोड़ देता कि रब को नहीं मंजूर, मुखालिफ ताकतवर ढेर है, मैं कौन लगदा। जब रब चासी जो चासी हो थी सी, मैं उथों रिवर्स गियर चलाए पिछा। इस्लाम दे विच पिछा हटन दा दस्या गया, अगर जंग छिड़दी पई है तुसां एक कदम पिछा थी वञो, कोई जरूरत क्या नहीं, प्रेस्टीज अना ना बनाओ। मैं अपना फैसला, अपना टोटल इलेक्शन, टोटल सियासत रब दे छोड़ दी है। मैं खूनी जंग की शुरुआत नहीं की थी। इत्था कहन गरीब आदमी का कोई काम नहीं इलेक्शन लड़ना, जागीरदाराना निजाम ते थाना कचहरी ली सियासत ये पहले दिन को मगर हाई मगर है मगर रासी। जेड़े जेड़े बंदे भी निजाम की तब्दीली का नारा लाए वो बर्बाद थी गए, तो सोच ही नहीं सकते, डके गए, उन्होंने को कोठी बंद कर दिता गया, कुटे गए। इमें जो कहीं समझाए निजाम की तब्दीली ये आखना आसान है, इन निजाम में जिले वेसो निजाम की तब्दीली का सुचेसो, तुसा अपने लीडर कट्ठे करेसो, असैम्बली नेसो, पता है केड़ा पंथ इथू ला के पंजाब असैम्बली तक वजना, इथू ला के कौमी असैम्बली तक वजना। अम्मा जी की खेड है
پیسے لگ دن پیسے سیٹاں وک دین بندے وک دن ادارے وک دن تو آپ کو اندازہ ہی نہیں دشمن کو لتاڑن واسطے تے رولر پھرن دی خاطر کتنے کچھ کوششاں کیتے ونجن محنتاں کیتے ونجن حکیم جڑا ہوندے نا ایک امن پسند آدمی ہوندے میں امن پسند ہاں میں بہتر سمجھے کہ میں پیچھا ہٹ ونجا باقی رہ گئی گال بے ہر واری پوچھ دے وے لالا ول کیا کھٹیو کیا سکھیوں میں اتنا کوئی سکھ گیا تہاڈی سوچ ہو سی میرے نال دے میں چاو گن لبدے نہیں 4 مہینے الیکشن دے بعد آسن میرے کو پتہ لگ گیا آدھا گھنٹہ پہلے کہ ڈالا آؤے میں کہ لالا میری بس ہے میں سیانی نسل ہاں میں سیانا آدمی ہاں تو سائیں میں جذباتی نہ تھے کرو میں ساڈا لیڈر اڑ گیا ہا تے ساڈا لیڈر این تھی گیا تے او نہ ڈریا ہا تے او نہ جھکیا ہا ول پیری سجے پن ٹبر کٹی گیا بندہ نہ بچہ ایک عظیم حکیم ایک قابل آدمی نقصان ہے چاہ ونجے میرے کو 2000 بندہ آ جائے انہاں دا کام تساں کروا انہاں دی کھیڈ انہاں دے مشکلات تساں حل کروا میں بیٹھا دا کریں دا بیٹھا میں سیاست دا نہیں بنیا رب کو حالی نہیں منظور کوئی جلد بازی دی کہیں لوڑ ہے کیوں وائے رب جانے رب دا دین جانے رب دا قرآن جانے میں کو قرآن میرے دین نے نہیں آکھیا تو خنام کر تو بندے مار تو غلطیاں کر میں کو پتہ ہے میرا ظلم تھے ظالم کو کڑکاڑے منا بن دے لیکن نو نیبر اپنی زندگی کو سکھا رکھن دی خاطر کوئی لوڑ نہیں جنگ چھیڑن دی ایک عدالت اتنے بھی ہے جڈن اڈو انصاف آندے نا بیجا تھی ویندی